ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد سألهم بإذن أن الله تعالى أمته أن يجمعنا فنافع الله تعالى بركة تعالى كلمة من بإذنك أمدري أكلمة أنا كتشما أقوك كربي أنا كسمور أنا كجمعنا من كلمة بإذنك إمو ومناسو كربي سيدنا كريم إما وكتسيني ملكني وكتسيلا غيره أمي الذي أمكنني بلدني هذه ألم فرا وجنوبك وجنوبك ما الله تلقي هذه أراك أنظرنا لنا بريني أبعون فتينا فعون فتينا فرقعون فلا أعرفنا قرنا الله تلقي هذه أراك شيء رعون شيء كونك شيء كفاية كونك شيء بارك لك فنا يفني ولا نقدرون ألقوا فنا بقي أويكو ولا أويك أو كسي كان تما كبو أو فيلي أو كلو كتا أنا باركين جني كلو ألقوا نامي ولا أمبر ولا ما كذا ألفلي ألقوا نامي ولا أمبر كني في فلا كيري بيري تنتي أويك كابيري بقي أوي أنا لني كجني بارك ولا أوي ألبي ألم ونغرس لما كيري بيري amalakiri ala ka fara jama kan jama n'o kuma kan bɛ ka tugu ɛmɛma kɔ kuma fɔtaw ka ca nka kuma fɔli de bɛ cɛ min n'a bɛ adamaden nafa ɲɛni na ka adamaden nafa fɔli na ka adamaden nafa baara la n'o mɛnna ka tɛmɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ an ka ala dara ka kuma kan o tɛ yen ala ka kuma kan de mɛnna ka tɛmɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan to ala k'an kɛ o mɛnbaga ye ala k'an kɛ o baarakɛbaga ye. La ka kumakan fana tɛmɛnen kɔfɛ kumakan foyi de bɛ tɛ yen kumakan min n'a bɛ maa nafa a ka ɲɛnamaya kɔnɔ lahara kɔnɔ nɛɛni na kɛli la baara la ka se kira kɔnkɔrɔ ka fɔta ma nɛɛma ani kisi bɛ a ye nka ala deli fana hali bi ala ka awa o fana bɛ tulo di aw ma ka fɔli nɔgɔya aw ye ka baara nɔgɔya aw ye ka ala tala deli ala ka anw kelen bɛɛ lajɛlen bɛn anw senw ma n'an bɛ min fɔ an'an bɛ min kɛra kɛrɛkɛrɛn na an mana da don kitabu min bayɛlɛmali na n'o ye al-aqidatul wasitiyya baara deli hali bi ala k'an bɛn sababa ma a bayɛlɛmali na an ne min mana a bayɛlɛma ala ka ne ni latili ka ne ni lafaamu ka ne ni lasabati ka ne ni lakoro a ka se ka ɲɛfɔ ɲɛma ɲani n'a bɛ bɛn ale alaw taala yɛrɛ ma an bɛ ala m'o nɔgɔya aw ye wa alaw taala de hali bi bɛn sɛmɛya o nɔgɔya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛra ka kɔnɔnakɛya kɔnɔnatiya k'o nɔgɔya aw ye an ka ko bɛɛ lajɛlen na hali bi ala m'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambal maslamo ambala fukala barkala masabi ni waktu ni do ongezi yokorna ni lo kunna mina nyosoro ni yor barkamani na ala kasuba ni korna kano hakila jigi anda kuna sombele ba kunya gaura no idus masih kono ka ala dari kusina nyona ukera kita ana nyona geru Maung kelen berjini nafkah akona halbi alam makia. Wah hal bili kami limanya yutu setorika. Mula ala kuni. Tapi ulun jantani anjuran ala kuni. Kumu bikin lahar kata benar kemudian kesehatan ini. Karena kabur punya. Kabur orang kasih lahar kena kabur orang kafir benar dan umma
نوكلا أنا ولا تملك مقامي بأنا بيولا دارنا بوليكا نو كل يوم فلنا أنا كتيكونا sabula min ko yadamani ko akona tambe konana awtara ko woro damayira ni la mara ko nyawi nganda na kamimi kabe oya ogul fulana ni alaw tara kace o jumay o yi awa domo bana taw nyaga o e kabaroka e baram ke jena o baram ma o me baraju Orang tak unyanda barang nuka apa alam barang nuber jenis semua oye ber bunita hekelo ika barang benar hekelo masalah ini ada Allah Taala. Hekelo ada korna na abang Islamu. Doa diwala benar tarike punya ani minna turukora. Kalau cakap ila amma أقول حاسب الله الخلائق أقول الله تعالى بدان فيهم بلدني فسفسة نيجا فسفسة لي قلت دورا أولي نذكر الله سبحانه ومحاسبة وإتلاو العباد على أعمال يوم القيامة Jangan kapara ira ola lahalu konan ibara muke. Wakmaka wala morokonya sabati digo di mana kuluma angar di Islamnya konan. Maka limanya tinye abolala. Maka limanya tisabati digo, maka limanya tidafli digo, maka limanya tinye digo. Fika limanya kafokulla halalu alau karena ibara baraketena alam nata barak beri ira kabala barak beri pezi kasuma ikan saramiye ki saradui elewa akala asabatira korana asabatira kira kafota korana kuma asabatira lolo kuka bengkang korana awa haki roti bangare haki roti sama kucena nikam nate Maka hati Islam. Karena Allah akmalkan sama fahamnya. Amma fahamnya kufar man fakulat mawazinuhu fahuwa fi nishatir rajiyah. Wal surat Zalzalah pernah. Akmalkan dalam fahamnya. Kufar ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Aku ni orang barak misalnya berarti mana nafiti miras kali kaya. Ia makan makan mawar banyak oleh maki akibat ini nasi. Alawai kaya. Barang ni orang katla kasara kaya. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jangan berfaham barang barak kubara julu Allah barak nak misalnya berarti mana ekstranya kaki. Akhirnya kubara ingkar barak julu makan julu, ukewala julu, akibat ini nasi lara. Ibu barang dia ni makan julu dia ni nak asal kasar mai ni na. Terkena ayat itu seperti mana? Kaya kafu fese lebih. Awak. Ofisi fesere kumaka ni Allah Taala afanya surati Insyiqaq kona naturi ni Quran ngo sabati amya kufa amma man utiya kitabahu bi yamini ni wolonte ni gafu katini kumaka ayo walada doni foko kona apo maoma kagafe na dama ni kini bore ila haralo ni kini bore ila haralo fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Aku damanya bermawut maka fese mana fese minna karo. Wut maka awa hujjati mana ke hujjati ni minna karo belat ke wut maka punya. Oni wanagira farna ko amma man utiya kitabahu wa adhari wa sawfa yad'u thubura. Aku ngama mika kafe na dama ni ako felai ni nombore ko ni. Abida ko feli non bolo fane aku dananya bolo mot gimana bule kan chama fore balo bule kan chama ona ko wo neta chena ne mabusara ne atia
o kuma kan caman kɔni ko ni tilaman fana halajɛ kuma kan caman fɔ dɛ nka o tɛna kisi o tɛna ala tana o yasila sare la o kɔfɛ a bɛ don jahanama tasuma kɔnɔ ala k'an kelen bɛɛ lajɛlen laban ye o ye kuranɛ kumakanw ye min b'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara o baara diɲɛ na kuranɛ y'a yira anw na ko n'an sara lahara mana taa se ala bɛna baara min yɛrɛ yira anw na ka baara sara fana yira anw na baara ɲuman komi baara jugu kumakan ɲuman komi kumakan jugu o b'an sɔrɔ hakili la ko an ye ɲumanyɛtɔ ye an k'an jateminɛ fɔtaw la an kana an da kɛ da jugu ye kini da juguya kan man ɲi kana kɛ kuma jugu fɔla ye kuma jugu fɔ man ɲi kana kɛ kuma kuntan fɔla ye kuma kuntan fɔ man ɲi ala yɛrɛ k'a ma wa qulu linnasi husna wa ye kumakan ɲuman de fɔ mɔgɔw ye ala yɛrɛ de k'a ma tan ala de k'a ma tan ko wa qulu k'a ye fɔli kɛ linnasi mɔgɔw ye husna kumakan ɲuman na kumakan jugu man ɲi an balima silamɛw kana mɔgɔ nɛni min dimina kana awa i da kɛ dajugu fɔbaga ye fo ka taa dama tɛmɛ ka awa don mɔgɔw ka depi duguma o ye kojuguba ye kana kɛ o de don ɲɔ ɲɛni bɛɛ bɛ an bɛ tile min na bi an balima silamɛw fani dugumala maaw b'o da bɔrɔ bi hali o t'a la ko kɛra hali o t'a la ko fɛn kɛra ka sɔrɔ kira b'a da yɛrɛ aw na nɛɛma ani kisi bɛ a ye a ko albaziru la yadkhulu janna a ko maa dacogo maa min tɛ maliya kuma bɛɛ bɛ bɔ a da kan a bɛ kuma nɔgɔni bɛɛ fɔ a bɛ kuma jugu bɛɛ fɔ a bɛ lɛbukan bɛɛ fɔ a bɛ maliyakan bɛɛ fɔ maa bɛ maliya ka fɛn min bɔ i da la ale tɛ maliya o ma a ko tigilama kɔnɔ ti don a jɛnɛ na ko ti don a jɛnɛ na donc an ye sabali an bɛ hɛrɛ de fɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ min ye da juguya i ka da juguya nin a maliya ye i yɛrɛ ta ye i bɛna fɔ mɔgɔ min ma a tɛ nɔrɔ a tigilama na a tɛ nɔrɔ a tigilama na a ko mana tigi a fɔ tuma na nka a tɛ nɔrɔ a tigilama na a tɛ nɔrɔ a la mais danbetigiw bɛ ele min kɛra fɔbaga ye danbetigiw bɛ ele ye ko danbe tɛlen na walima janto n'a yɛrɛ bakun na adamaden ala ye adamaden bonya i ka to i ka bonya mana kɔnɔna na bonya ɲɔgɔnna tɛ dajuguya awa o ti cɛya ye o ti cɛfarinya ye dajuguya o ti awa kotigiya ye o ti fangatigiya ye o ti setigiya ye maa kan ka kɛ i da kan ka to ka kumakan ɲuman de fɔ o kumakan ɲuman hali n'a fariyara parce que kumakan ɲuman dɔ bɛ yen a ka fari mɔgɔ ma kosɛbɛ maa kana kɛ kuma jugu ye kuma jugu man ɲi dajuguya man ɲi an balima silamɛw an k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma ka fɔ ko n'a bila a y'a yɛrɛ bila o sira ma a bɛ ko las'a ma an ni anw lamɔ Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛna fɔ ko Alahu Taala yɛrɛ ye dajuguya kan fɔ awa a ka fɔtaw kɔnɔna subhanallah saniya bɛ Ala ye ka bɔ kumakan kuta fɔli ma foyi ma bɔ Ala yɔrɔ fo kumakan ɲuman e de b'a faamu hali ko bɛ ko la ni Alahu Taala b'a fɔ a b'a fɔ ni zana ye a t'a fɔ awa a t'a fɔ ka a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ cogoya min na ko min n'a fɔli maliya b'ala adamadenw yɛrɛ ka awa adamadenya kɔnɔna na Alahu Taala yɛrɛ b'o kuma ninnu dɔ fɔ ni zana ye a t'a yɛrɛ fɔ n'a t'a yɛrɛ fɔ n'an mana fɔ ko Alahu Taala ye nɛni kɛ hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na Ala ni anw tɛ kelen ye an n'a kɛ ko Ala y'a kɛ sa Ala sago b'a yɛrɛ la an sɔrɔ t'an yɛrɛ la Ala ta ye a yɛrɛ ye mɔgɔ ka fanga tɛ Ala kan nka anw ta t'an yɛrɛ Ala ta de ye anw ye Ala ka fanga b'anw kan an bɛ yɛrɛ nin yɔrɔ de bɔ
mi baraka kote ane Allah tala ka baraka kelele mi foto ka kote ane Allah tala ka foto kelele fa'alu lima yurid ko masali ala nay bintia aboleke matibe onga koke fulmi mi be na Allah tala ma ne ma fo ko mi je sera kele me iman kan na kele mata Allah tala ya be fo na mi kan na ke mi man kan na ke Allah ya be le ni fo wallahi masaya be le ni fo ka an to an yere ma mukama si an na jara kribla ali Allah tala ma ko ali Allah tala ya ke fe kere kan ta rablaka do asira preference ka fo ali Allah tala ko mi do aisa wotima mi te kake mi te kafo ma ya fo yana kana ni fo kana ni ke hiton yere masisa no tanta kan yere ibn abdullah na kita ci yere na la ma ko sere mallo ne na so ba lo ga ta ci yere olo iti ferata le bitatina yebe fogalo pinta tiere lomna na Allah taala bana gara binde ka banana moshiti bana fe mo olon tilema ibana lo ni pinta tiere ona anshita ta yere fe bambolo fe tantai anni mi barona antate tiere faroti yere tai fargolo min tara ka do corona bila mala marani fargolo ya tede tai kuma tende ni yero ma wala am sabari ka shauka sabari asami wati rabi amal maslamo wati mi ni jowo da tani be kere mahmo sefe kere ma anja ni awa rezo soso temi ye am makle be na ko temi mabi kama kun ay ma korbo min ala on feya ma foyore on feya ito sa mo way aka datu ga kan fo no yen kan juwe iba e bebulia kama ni demsel no bebulia kama ro bele benya no kara ko ni do kara ko gwansa ni fanenu bike fo kursi tuma fo tara to mo ko malati tuli ay sabara ka shofa ay ba ko ne ko mala islam jalifo ne ko mala islam musule fa ala ilmi keraka ki kaslamai elen mo wato ko ko na tuti kere sabula e ko da kere be Allah taala fa règlement le be ka ko yana do kan ma fo do man kan ma fo do kan na ke do man kan na ke do te mami de islamai ale sika ko bele de ke parce que islamai ale sika fem bele de fo ora amna na ke mo mun de islamai na ta ke no be madra alu re na fisaka ma auka muna sabrat madra tina ulu so ko be de ga kan non do fo ayato an sigi ay ba umma o kana tiire keni imati Allah taala halne afaro Allah taala ne ninke kono ay ta ko ne nilo sabula don kero yefemi lasarati andama Allah taala ko tuti seme ala tuti seme ala tumone ولكن ما لا يقيمه هو لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أقول ما بفهم من بطرك على غير وأو كان قولني كان جورني أن يتا أفرتا أن يتا أو أبغتا أو كرتا أكرا فيهم في الجنة وكرتا فيهم في وكان نلي على يبقى فرنا أنا نلي أو كو
annani ke sawe mo farano dako ala kalane alu to ma anto tera dia amu tera dia mo daga ala ne ala mi yere ala mo go ne na to Allah taala te ala kan mo ala kan mo ala ya fama ala kana amne ni ko do garu kabare ala kana janatalla onka ni ko do garu kabare ala sanyana ala samporo tara kabo nunu nana ko nunu mo ngana ma Allah taala te hande ala kan be ni kana wala amal muslimo hakli bayra na ko duna ka dimna fiu fo go idara dan la bayra na ko onta o beni tati amna tasara beni dena do kama jonta ki jati de hakli to ki jato ifotara asa aforanya ko ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ibn kumo mali boida anyeno amanyewo ufo bele fula bi korala to ba mu masara to na bi to jora sere do tikira kwasa sere bi kira la ralo antaya ira kini ka bi temne kera ba tena ni man ni fo na nyina man le sere niya ne man mi fo na man nyeni man dire fa sere niya wa afro ki sara na ni ga na sara niya ni sara na ni kuma kan ma sara ma bitima ni kuma kan julo sara tu bitima don sila foko ne ni kan konna ko ba ke wora ni jumu ko te ko ni ba ko kuma te kamo bane kamo fane ya famu wallahi ya ni don sila foko ba ke wora trafitora wala te to ko mai ti dambe sama do na ni dambe sama na ni awa to mai to ayato ani sabai ana shoga sabai imana farya to ita mana jatto kuma kunta mana awaje daga to ala kleflalo sabai kleflalo fembangolo antate amperu boya ta kelingere ngam boni ko fe femmi banye ko katu ka me fembele delika والله وكتبت من فم بيدك تغنير كلهم أنا يحكي ماذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإسرام من يلوم يا بني سبيرا تعالى ما الله تعالى في أكبر نسبك تعالى في اللوم يعني إسرام اللوم نساء ألا فوقني أيكما كلمون فوق ورا أما المسلم أما إماجين مو يرنون أما إماجين جو يرنون أما كإزام مو يرنون amna ke example juwe ala kambele ni kada ala masira ay bakuna ala kansa ay bakuna Quran maslamo saya ka ko na no ko ambele ni na fese ni Quran ayo ko kre ka awa kuma ko yo la sabati awye kuma kan chama kaira ka ko ala dara aga dan fo bele ni shije lon tala ka be ka fara yo sabati mamu sabati lon ko na no o jati lo kun nu yere de islam ya lon kala be ro lu be ni kan be na kele ka fo ko awa nasimu na ka fo ko ni na ne be na fese be da o be yo sabati ko yi chei wela la ka ko nya do e Allah muslimu ni joni ka na ni ma ya ko ka o me hakli ba anson ka fo ko yete hakli reba chetiya muna fasi am la bara de la tiya bonana aya am karaba kam la bara de tiya ala ro fana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aquli Allah ta'ala ma jinna me ana ka do ndore ka mafuka ali Allah ta'ala bato di fulani ake ato ile batoye akeni dobi ani alaje akeni
dɔw yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ nin dɔw yɛrɛ bɛ an ni fɛn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mun tɛ mɔgɔw yɛrɛ ye a to dɔw bɛ an ni Ala cɛ a to o dɔw yɛrɛ fana bɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin to an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o fɔ an ɲɛna a to nin fana dɔw yɛrɛ fana bɛ an ni fɛn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ mɔgɔw yɛrɛ ye nin bɛɛ fɔra an ye donc nin de ye bato ye donc e min mana tugu ko k'o waleya k'a fɔ k'e ne ye Ala batola ye min kɛra Ala ta ye o min kɛra mɔgɔw ta ye e min b'o waleya kɛra k'e ni nin tora la a bɛ fɔ e ma k'e ne ye batokɛla ye mais e min kun t'a kɛ a bɛ fɔ e ma k'e ne ye kotala ye e bɛ Ala kotala ɲamara ko cogo de la donc Ala deli an bɛ Ala m'an bɛnna an sen ma Ala m'an bɛnna an sen ma o la sa an balima silamɛw hakili b'a yira anw na ko anw bilalen bɛ diɲɛ de la an ma bila gansa an bilara baara de la ko an ka baara dɔ kɛ ko an ka baara dɔ to yen an bilara diɲɛ na ko an ka lako fana na ko an ka lakora o ko nin ye jumɛn ye ko mun dogolen bɛ anw ma ko an ka lawura an ka taa la yɔrɔ mɛ Ala ko k'an ka la ale Ala taala k'ale don lahara ko minnu fɔ aw ɲɛna ko lahara an ka lahara ye an ɲɛna mɛ Ala ko an ka limaniya lahara ko ma donc an k'o cɛtigiya ko dɔ nin hakili b'a yira anw na k'a fɔ ko ni mɔgɔ bilara baara la baara min kan ka kɔlɔsi a tigilama fɛ k'a ɲina an ka fana baara in kɛcogo la ni mɔgɔ bilara baara la ko baara kɛ hakili b'an sɔn ko baarakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka kɔlɔsi baarakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka fɛsɛfɛsɛ yɔrɔ min ɲɛna o bɛ fɔ a ye yɔrɔ min ma ɲɛ o bɛ fɔ a ye donc Ala y'an bila baara de la tiɲɛ donc baara laban sisan n'an ma kɛ lahara ye Ala bɛna an ka baaraw yira anw na awa nin kɛra tan nin ɲɛna nin kɛra tan nin ma ɲɛ yala hakili bɛ b'aw ma wa hakili tɛ b'aw ma anw yɛrɛ ka diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ ɲina nka an ka ko ɲɛ diɲɛ na ani Ala taala ta lahara cogoya kelen tɛ nka k'e sɔn hakili la i ka faamuyali kɛ masaba ni ka ko ɲɛw kɔnɔna na an bɛ Ala taala deli hali bi Ala ma an bɛɛ lajɛlen hakili ɲina ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ mais kira k'a da yira anw na ko fɛsɛfɛsɛlen ni dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka bɔ a la dɔw taara Ala ka ne aw kelen-kelen bila olu cɛ ma sabula a bɛ fɔ ko ni e mɔgɔ o mɔgɔ ko fɛsɛfɛsɛra e ma teli ka kisi lahara la n'o ye ka ko mɔgɔ o mɔgɔ ka ko jatera ye e ma teli ka kisi lahara la ko jamakulu dɔw bɛ Ala bɛna olu kɛrɛkɛrɛya ɲinana tɛ olu ka ko ɲɛ na fɛsɛfɛsɛli tɛ olu ka ko ɲɛ na o kɔrɔ ko olu ko kɛ diɲɛ na Ala jɛna n'a bɛɛ lajɛlen Ala bɛna olu jamakulu ninnu don alijana bila hisabin n'a ma kɛ ni fɛsɛfɛsɛli ye n'a ma kɛ ɲinana wala azabi n'a ma kɛ ni jamata ye o sabatira kosɛbɛ ka bɔ ciden ka fɔtaw la nɛɛma ni kisi bɛ a ye kira ka da yira an na a ko ale ka manto maa 70 bɛ yen maa 70,000 maa 70,000 a ko olu bɛna don alijana na bila hisabin wala azab olu bɛna don alijana n'a tɛna kɛ ni fɛsɛfɛsɛli ye o maa 70,000 fana a y'o ko fɔ jɔnw don a y'o cogoya fɔ a ko wa hum alladhina la yaftarqun a ko olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ n'olu t'a laɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko a ka rukiya kɛ ale kan ka kalan kɛ ale kan nasiden mun sabatira ko mɔgɔ lafula kɛ kɔnɔ ayaw na kira Muhamadu ka Ala delikanw na
ko bana y'ale sɔrɔ jarabi dɔ y'ale sɔrɔ ale t'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko ka kalan kɛ ale ka mun kama ale ka kɛnɛya k'o de y'olu mɔgɔw ye o kuma kɔrɔ tɛ ko rukiya ti kɛ rukiya bɛ yen ala ye limaniya dɔ de di olu ma o limaniya nin kama olu ni ko y'olu sɔrɔ bana y'olu sɔrɔ nusura dɔ y'olu sɔrɔ olu kasira tɛ rukiyakɛla la ko rukiyakɛla ka rukiya kɛ olu kan parce que olu jigin dalen bɛ ala de kan hali n'a y'a sɔrɔ rukiya kumakan ni ala ka kumakan ye o la o limaniya b'o la mɔgɔ t'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko o k'a kɛ olu ye wala yabtawun olu de fana ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'o t'o yɛrɛ fulakɛ ni ni nɛgɛbali parce que o fana ye fulakɛ suguya dɔ ye dɔnnikɛlaw fɛ bana bɛ bana na n'a ye maa sɔrɔ o bɛ fulakɛ ni nɛgɛbali ye o misaliya fitinin an ka kunun kari maakɔrɔbaw joli tun mana bɔ anw na walama fɛnɛ suguya dɔ b'an ko tɛna bɔ an na o ye nɛgɛbali walama tigɛnɛ kolo o b'o gan ka farikolo ɲigin ka to ka farikolo gan a kɔnɔ ka to a la i ka joli nɔ kan ka to a fɛnɛ waati ma waati min b'a ye joli nin a bɛ tɛmɛ donc o bɛ kɛra nin ma o bɛ kɛra tasuma ye a bɛ kɛra tasuma ye a bɛ fari jani na donc ko olu de mɔgɔ minnu t'o yɛrɛ fulakɛ ta wala yatatayyarun a ko maa waa 7 minnu mana don alijana kɔnɔ ni fɛsɛfɛsɛli t'olu ka koɲɛ na janata tɛna tɛmɛ olu ka koɲɛ na a ko olu de mɔgɔ ye fana mɔgɔ minnu n'o tɛ tetelani kɛ tetelani olu tɛ ko la kɔnɔ kan ko kɔnɔ de sababu la ko nin ko tɛna bi kɛ sabula dɔw ka faamuyali an'o ka ko kɔlɔsili an'o ka ko jateminɛli o kɔnɔna na kɔnɔdu kɔnɔna n'o ɲa lara kan ko bi bɛ diya bi tɛ diya walima bisana bɛ kɛ olu kɔnɔna na walima kojugu dɔ bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔn na kɔnɔdu kɔnɔna n'a kulela ni dɔ tulo donna la kɔlɔsili bolo ma n'a ɲɔgɔn na wa ni kɔnɔ ni mana kule yɔrɔ o yɔrɔ kɔni hɛrɛ t'o yɔrɔ la ko kojugu dɔ de bɛna kɛ yen donc o miina tan n'o fandanya tan n'o jateminɛ bɛ mɔgɔ min fɛ a ko maa 70 minnu mana don alijana kɔnɔ olu t'o miira suguya ninnu ta olu tɛ limaniya o ko suguya ninnu ma wa ala rabbihim yatawakkalun olu de fana jigin dani bɛ o dama Alahu Taala kan o jigin dani bɛ Ala dɔrɔn de kan ninnu o mɔgɔ 70 silamɛya don mantɔ mɔgɔ miliyari dano dɛ mɔgɔ t'a dano n'Ala tɛ mun kɔnna ka tɛmɛ mɔgɔ t'o dano mun yɛrɛ bɛ yan bi o b'a fɔ de jate surunna n'o tɛ k'a fɔ tigitigi ko silamɛw yɛrɛ jate d'ale ta tigi ayi a ka gɛlɛn mun fana mana na kɔfɛ tuguni ni génération min bɛ yen mun nana kɔfɛ mɔgɔ t'o dano Ala kelen dɔrɔn bɛ o la o n'a fɔra ko mɔgɔ 70 dɔrɔn de bɛna sɔrɔ olu cɛ ma mun ni fɛsɛfɛsɛli taara anw lahalaya bɛna kɛ cogo min o kɔnɔna na an Ala deli Alahu Taala ta nin ko bɛɛ lajɛlen na Imam Ahmad b'a da yira anw na kumakan gɛrɛ fɔli kɔnɔna n'o riwaya sabatili bɛ a ko anna ma'a kulli wahidin 70,000 a ko ninnu maa 70,000 kelen bɛɛ lajɛlen fana mɔgɔ 70,000 gɛrɛ bɛ fara olu fana kan tuguni mɔgɔ 70,000 mɔgɔ kelen bɛɛ lajɛlen cɛ ma o kelen bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 70,000 minɛ kira mɔgɔw ka manton cɛ ma ka fara yɛrɛ kan o bɛɛ bɛ don alijana na o yɔrɔ bɛ 70,000 sigiyɔrɔma 70,000 Orang Allah Taala deli Ala ka silamɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu kan donc ninnu de bɛna don alijana kɔnɔ bila hisabin wala adabin a ko danfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ jinɛw b'a la wa naam jinɛw b'a la parce que jinɛ fana bilara baara la
aya frase da mu jiya ko on hakire ban so hakira ka fo kuni barake ika baraka na jati kanyina nyala ka fana ka na bulaki mai ka bara fana kona jumale ni na jumale mani ko de sa sarani kala ni sa wijima an mo be tiya mi ko na an bronti baraka dia dina ro fana de baraka basala ko ay an sulale dan ka amla to golon ko na ba ko kam wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun do lu fana la baraka ulu fana ka kunya fese na ulu fana ka kunya fese parce que Islam bora kafir fana bora surah al-jinn ko sabati ami di mana jom bora awa ni kafir fana bora jema ami to mi fana ulu fana bora to leda saraw ka cha ko to ba no baye ne jino fana go to kelen fana aso ka fara ba ko na tora e akida da wa hakima ala ka dawma to ora mu ka kafir wolo jama wolo naside bayira ka fako wolo do janama ko siga fo le te kawra ana ma Allah taala bo formina أقول لا تدخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس من النار في النار أقول الله تعالى بافو منتون يلو جمع قول دون ينقوي فرا منتون كمنتون مقرأة تمهوني كابو جنا ودي أنا دون أباب بي دون جانا تسمع قرنانا نامي جنا مؤمنو يه ala do uludo ajala kono ina fo don kala bero to muguru ya fatuwana ala sosor kande okunya kan lonkela unyonje me lonkela fo ba di ka kafo jina muminu uludo ajala konana Allah taala ko maka mumboy ana wa Allah taala ka fo ta surah ar-rahman konana la faye huwa liman khafa maqama rabbih jannatan ولمن خاف مقام ربه جنتان وما كان دو تاجي بيره دليلا بس سورة الرحمن قلنا لما آدم دون جناو لك ما آدم دون جناو لك ولون بلا بارا قلنا دو على كل ما مسرنا على الله تعالى جاروني أما دو دورا أما فانا مدي أما فمول من فجأة سنغار ما دون جناو نو قر أجنا بولو تاي katla ka fama ngana awa adina domna boye min soro soni min soro ala yo noye adina muso ye horo muso ala go fayna ko dam nyat misu wonna insun qablahu wala jan ako bolma mawara jina bolma mawara ala madere bolma mawara do ko de jina ko do adira ko nga ko bolma se adina muso ma folo Wah kelima ala kade ambele kelima. Mebero do ala ko awada so bele ni. Bero mu no binawe bero mu ala ko ko feseleza. La fesele to do ko ya basi bara ya manino ko fe. Be olu ya damani no anche mim bara mimma ala ko tajo sala la olu no anche. Gontigi ye gontan min tu. Gontan be awa aka dulu sara gontan awa gontigira beyo sawo bisu bawo onai mana ulu bagarano majena la no ala tarabe ulu blano na ulu taju sara onana ulu ka onya de do ulu ka taju sara onana kaba ala ba fo ulu nyana ko no tura ba beke boy abeke boy yorote na beri ma na ke boy basara ko to jore inma amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wala ko ya jore na ku fena fedrona so aba for ke akera yoroni ke ala wa fo bemon bele de ne lo ba beke boy ke mo ka to sara ko na ta ba beke boy ولون كلمة كافية بعض روحها لأن أفنى تدارك هناك بوهي
bama ke ba fo lon tle ma ko awa ko hala le ala fara to gal fara ke bo ina ko be no fara ke bo to amna ina ko suratul nabai ba fo na do ama surah nabai fa yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba ko kafir ke ba fo bama ke ba fo woyo ne ka halakine ka magosa hanne to ka ke bodo ina fo be mun gara bo to gamia maksira ko wa asira ko to ni wa hakil ma raka bi am bele denima wa amal masdano ko to ne ko karanta ko ila amma ko be bi fese abu yakhlu bi abdihi almu'min ko Allah talabi la kunya ni aka jom bi la ala do bi manya do wala ko de ake bi manya do kere mo shitini ale otmana mo shitini jone otmana fa yuqarribu bi dhunubihi ko Allah talabi joyere to abi aka jumu kunya sarti ayda ko ke to ma Allah talabi jomane da haralo kelega undo enjoy mohannu ka ko bitina pese parce que mana Allah talabo awma suratul shikar ko qur'an ko fa amma man uta kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko maka mi farasharo ko ko fese ko agora do tuma kira ko ma ko ma ne do fese ko shabo ko kira ko me ala ta ko fa hasa ni saba ya sira ako fese mi ma ne do ta ko yi rali ala ta ka baro yi ra para ka baro yi ra to na sa ano to ko ma ne ala ka baro yi ra to ma ko Allah taala ba kele mere mana jon kele me akele ala kele ay ko jum ke ala ko jum do ba yara ni lonna ima sheni ka lonna o shini ima ke woti ni na ni yor ni na ni tumani na ron ba ko che na kunya ke ni ko tis na ima ke ta mana marke milon nawa imani jafani ke milon nawa imani bengani ke milon nawa imani nyamorani ke milon nawa jibira momiye njoma ko ala chena nere kake joyra bi sura ko tugo ma ala nyefe ala wa ko jonya nawa ala joma ya ko no ale ko mo go sara parce que ala ba ko du ira ale rabbi asabati cheno nyake joyere na ko bora fo ta ko ale ko ta chena na wale ala kira Allah subhanahu wa ta'ala ko kasartu ma alayka fi dunya akullu na ko ko jugun no kira tena ne yusudra mo mo ba kala mo ibu ko jugun dira mana mo wale kala mo shima ko kala mo ne ko ki sudra yonemi sudra diena ni mo mo ko duguni kalama wa ana afiru ala kaliyo ne ala le fana bi ya ko duguni ma iyebi woni bi man joka feseli ala bi man jok kele akele ka ko duguni fay kele ni duguni kalama na ko ta kalama iman ke yorni na ni worti na ni tumanna ni tuwe na wa don ga jena ala ya ko na rodo kiba kira duma mo shitite ngane ala tabene tuya ngane ala yi sukra ne ala ni sukra tiya ko ne funa bi ya fe ki mate na ya faima ala ka ya fambele de ima ala ka ya fambele de ima ala ka ya fambele de ima ambe fri ba wo de kira ka so da wo de ma ali si ga abu kullu bani adam khata kubuna ma de bele ni fi boy na wa khairu khata'in at-tawwabun aquma tubi ba wa sawira mo fi bawla sawira ko de tubi ba wo ramalo tarasindi anda ala tubi no am bele ni sana an waktu bele de ya Quran sambal maslamo ala ma fa joanya na kwale ya fa summa yuta kitabu hasanati
Allah Ta'ala akan gafe nyumaya gafe wala bu adama ora dari pakku binora Allah ba ake ajenade ko konana urkama anyo fo mutra ba fo awa mo ni bra fese la halo ele ta bicheni ebe fika ko jana ma ko ora ka ko jati la halo e mo na so chema bara so e ko ya ko da yana mema anakisiwa ya kulesa ahadu yuhasabu yawma al-qiyama ila ala au ila ulik aku mwashika koti fesa halo koti lamaka awa taka ke umale foni sisa shabo kukira ko ya rasulullah qala talaka jide alaysa qala allah ta'ala qala li farama fo ele ma farata ko ala ma fo fa amma man uta kitabahu bi yamini kuna muumini kafir na dama ikirimolo fasawfa yuhasabu hisaban yasira ko tiramaka kunya fesa na kafisa na maya kira ko ila fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam ko mai jenga udani abudo ayana corona amma kan ko ya lagi bara lagi dogeni be ko para dogeni je lagi doge ko kei be kala ke ko para ba temso ko entra me lagi doge mo tare lo fa ka fo yana de shabo ya famu to ya mina ya ko dora kira ka so ra fo na ko inna madarika al-ard aku en fese mi kuma mi fora ta sisa sana leo ko fese na ma de ko ya ni ala bi ala liman jonka ko to yira ina fa mi fa ina kasasa adi le ke akere ka so ke bi ko to talama ni ko on ka talama ni ko to e ma ke ni ro ni ni tumani na ni kira ni na ima ko ta ye ro ko on aku yira ni do o fese no ma mi be ko yira parce que a ko ti ke ya kwa ala ba te ka no ma join ka kira ka ya fama kira ko da ni ro ni ako le sa ado na qasu hisaba yawma qiyamah ila rusul kunga mo ne ka ko fese ra ni la ala ko na ko gege ko fo ne ka jamada ala ka amisi ka ta ba mo ora na kafiru amal maslamo olote fese te olote ko nyana fese te parce que ko mama lo fe ko do no yira lo fe donc sumani te olote ko nyana la ko ko sumani ko mani ko to suma ko mata olote parce que ko be ko to ni ko ka manga ke ni bana joya muna ana ka islama muna ana baramo karata fura parce que kafiri mana baramo ka fura ka kera fa kas lamali ala so ta baramo ni jati sanga ke barke ka dama la me ka to kafiri ala ti barke se kafiri aga baramo sa gura me baramo na barkani lon to ko fota ko baramo na ala ba asar dama tiene adora ala ba ke kene ka dama adora ala ba ke tore ka dama adora ala kala ba ke awa jore ka dama ulai no adora ala kala ba ke gesge ka dama to abin mayani kerani ora ala kala bi asar dama jangan ala ti baraki dama mukama amma kaslama ko le tonate alama ambele ni kana أقول رسا أما مسلم كما وصف ذلك في الكتاب والسنة قوم يكون مسودها ومن برنا أن يكرمه بفضل قومنا وأما الكفار وكما كافر بسا فلا يحاسبون محاسبة أقول تنيانا من توزن حسناته وسيئاته مرقا يانا جبر مؤمن ni alika mayani aka jumo mana suma baskirga baskir muna فإنهم لا حسنات لهم أكو كافر تيرو براجتا ريو براجتا ريو كافر براجتا كافر بولا حنا يأكل كان يجينا نيو نيما براجتا ريو براجتا فوت سبايو وكما أميون الذي تما بيرجع آيات وإنك إسلامي أنك إسلامي إن بارك الله سبحانه بسبب منيت إسلامي يأكل كان يتوتو dia mo ko mri to fa ka matis na kan
hal selamat baru majar selamat ado kan selamat abakra kan ye dia uta dia ni awin dan dia ni man dorma adora ori ko selamat asara Allah taala sarfu la yana ta selamat madam selamat on ka baru tan to ya don kala bere de yo sawati mabu barama mikra asara bisira dama tiera ni ko do e baro Allah taala ina fanya ni nyona ko asa atau dia mau ya ko ya kasara yita ala fe mo ma ko do bere de karamatis na ada sara ni do ni ala fe abo ko yere ba aslamon tema mo men ma ya ke yere sara boroma na mo so ala yere ka mo so na ma ke akan ma ya yere selamat ya di mana dia na selamat berada di Allah fe amna kasala ala ko ne saraka bawdo ne faton de maro ne yakumadon de maro ne sijo tuuro ne balmaya de tuuro ne maya gambalma ida ala ba ko ke galutie itu ini bere ni ke marke ya kama sarafule ni ti la saram de tuwa kira mo ka fo ya fo ila sarawi ila sarama mo mo fe itu tak kira ko mo ki ye wa ma ye ga ba ne ka sarawi ta ne mo fe to ini mana joy la halo mate ka fite tama mimi sela utali ufurenya tale ale mi atake era kama mara kiken tale la halo ay bara mi te era kama do mi sanel fmata yo ko ka fite tala ka juamna ka fite ma bara mo ke bara kita la pas islamate to na Allah taala bisaran da matene ko nana Berapa kali dilihat di alam abad ini kada, kamu belaskan ini kan di alam akhirat. Kalau jauh beda, aku lakin tu adu amal mufatusa. Aku ngawi barang mungkin barang numbi jati. Kasih jangan barang numbi jadi jati. Sekarang full ini tu orang. Allah Taala kerabat dari amal kafir dinafiu bakulana. Aku fayunada bi malar rusul khalaiki ya bali mana jom ka nganari ayo fayana wala bi mana jom kele ni mene ara kele ni mana jom kele roshitili koi kami ka bodu ni dera ele ma ka jale ma ka me kafir nafin seflatini awa daflatini nyaflatini kloflatini ya famo mana ko awa nafin doin mimi mo rahmatara katanga yelma ka fomo kotere mi niya islamat leki bara na islamate namay jul nile awa nafi ni islama ka lora ale gono lora ni awa don mufra ka lora agono go fanaye zol waje he ni yafnatini ale sabatenite abin no musa nemi kabara yo islam ko nana wallahi kana ta sabe ni sara ko la ba de duwara ala kala ko ma kan bere de ni ma tubi toni ni ma tubi ala kan bere de la bani wudu doro de fara ko inna al munafiqina fi dark al asfali min an nar akon nafiqo doro jarama ko na jarama ju duma ko doro wo le ka ju ka bere de ga hal dulu yang akan dilakukan juga dengan kafir bukan yang kata kasra sedida kasra sunnah kasra dora ini ke kasra umrah ke ngani bere dene abu do dana ko kasra ko be abin bekra Allah ni te ala abin bekra samaya mandai ngani mohon negligensi ali abin mohon marasali Orang mau marasari, no Islamaya kanuta dusuma Islamaya madai. Mau manila lekra dan jurna, wallahi jadi kapus Allah. Ela aku juga bamana cerita dulu kan kele nete alquran bin ni doran dan wallahi utaka no kadbet kita lama taka. Rabballah berarti dia ambil alaka ambil kan tiui. Kan tiya cema
no ala takkele do pay ala man takkele woni ala kam plus la klinika wala ako kafiru kabara anina fi qulubu wa fayunada bi ala rusul khalai ala do du wele jama pa bele ni jama kalimo nabana mo jen musul bele ni jama obe kafiru jawele ala bi kafiru jawele ako haula alladhina kadhabu ala rabbihim ay nu jama ko nu fle kunu le galon ke galaw dama ala dala ko ala ko ti cheni wala do ti se okora wala do ti se okora ko jafra ana to su no do to lay ya famo jafre kolo ana ani to mumbe ana do to bulo to mumbe jina to mumbe wo to mumbe ni mo bo batora ona ko Allah taala na fa ko no to ka galo te kala Allah taala wala tasi wala ara ko ti cheni ala la'natullah ala zalimina Allah taala ko ya na jere ko kontra na ko dama to ro be kam diwa no to ma ko do boka la bere ni nyefe ala ni mani la ko ka sawa ke ko wale tu mu no ya ke jina ko na fi ka ro ame ko ko te no re amal maslamu ala kama kama chapa ko fa yo ke fona alaiha ويقولون مكا قالوا تربون جو وجو يركا ولا باس وجو يقررون بها ولا باس وجو عيني فعيني كه وكما كما كان جنب أداينا فيلقى العبد وقالوا تربي أكدهم وقالوا الناس فيقول يا فلان كما تسنا ألم تكرمك ko yala kamatis na nemi boyewa sigatara adama de ala adama de bere de boye adama de bere dem solo ma ko bolo jelo solo imane to kafiro ala adama de bere de boye ay ko sauti ala fota kona wala karramna bani adam akuna ala ge kare kune ka awa guna na de guna na de ni no na de boye akuni Allah taala mi ke ma bayo o zawidu nema furun rayi wa ika furkewa wa asbar laka alkhayla wal ibla nema gulfon fana karaba iyewa wa alaruka tar'a minto tar'a wa tarba ibi ne ka fen no ka giri kumi ba fi tuwana kuna fi je ba ko bara ko ala tana ika ni kai wala wafaya zonanta annaka mulaki kuna etu danganyani be ka fokone Allah taala na ki kumbewa itu daro rawa kuna fite rabbullah kuna ntu malara kula arabina kene nene ala ya na kumbe ntu malara kwa kana wala taala kuna fite fa inni ansaka kama nasitani akuna ala fahamna ni ko ni na ne ko la alon tuwame suma yalka thani fa yasalu ko bina fi fana me kana fa yajibu kama ajaba al-awwal ala bi kuma fo min fana fi fara ya ko na fo fana ni fana bi jabe ni fara ta jabe ni mali la si anda ba Allah taala ala ba fo fana na ko awa ne fana bi ni ko bi na ko tuwama fo ta ko bele de ba adna seo molama grupu dama udana ko ya ga amantu bika labo na ko ala ne ni manyandi ma o kitaki ka ni manyai ko ka fi bijira ika kidoma ala ne ni manyama o do rusulika ika kide no mu yo tene ni mana o bele ni ma wa sallaitu ala ne selabe wa sumtu ala ne sunna wa tasaddaqtu ala ne saraka wa yasni bi khair mastata fa ba kan mana fo ka kan mo fo min no rayo فيقول راو رئيسا فانا فوق ورسيدا الله تعالى فوق اينا الله امنا فوق اتكلما يقول دون بي الله فاتكلما يقول دون بي اك الشرير نو كونيان مو يا فوقير موضوع كونا كي تو ما كونيا كدا كشرب ما بيرا
فيختم على فيه قد ما سيسا الله تعالى بعد dan le teo abe fora parce que anda le ba be foro ana ma den da le ba be foro hala ala nyebe ana ma den ba jange ya ka dalote kwai minke aba fa le ma ke amma minke aba fa ba ya ke ko kama Allah ta'ala ba ka to boro ba sharia seo ni sharia ina fa aya fa ya to masura bi yasina ko nana ajo manati ma ala fawaid ako melo na mo dawda to dabara no ba be da to dati yere diga kuma fasdalo da tiye wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasbun ako bo mi kuma so ba shari'a ne ko yo wala mi ke awa bolo ba be fo se ba be da shari'a ni ba be da ni ya da ba maslamo do ya ko ha ha so ha do kuna anta tayere masabali tayi mo ambal maslamo to ana rasoke ana kisi bolida ana rasoke ana masaka de soro bordana ambi sinatia ana botia am tallala le bayti nasuri wodo ban tele bere de yete amalo tadere kambo mamatira kan madu nahara ala makira sijam mama kan kene mama lafer mama soro ko ala ko mami Allah terhadap anda terhadap semua dama. Allah terhadap anda al-kabar semua orang. Kami kebenaran Quran adalah kebenaran semua anda kebenaran beda ini. Hakiki sih yang mana basi Allah kau sahaja orang faham beda ini. Hakiki mana menurut anda kali orang beda ini. Allah terhadap harbi yafa ina Allah kata sama beda ini. Minu barra ini reti barra. Allah terhadap kulma kau orang beda ini adalah makera. Wasallallahu ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين.